Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channels, guys. So, for today, this vlog, guys. So, pakikita ko lang sa inyo ng mga gidrawing na ho na mga gown sa laing lugar, laing country. Inspire sa mga gown na gidrawing ko. So, panoorin nito at yan, guys. Gimaw niya ang gidrawing, guys. Na gown. Inspire siya sa America siya, guys. Yung gano'n, di ba? Wa man! Ayan, guys. Inspire siya yan, di ba, guys? Kaya man ako nag-drawing, guys. At ito pa siya, guys. Yan. Yan. Opening production, guys. Dress opening production. Opening dress America, guys. Opening dress production, guys. Inspire yapon sa America, guys. Pa siya, guys. Inspire pa rin sa America, guys. Ang ganda, guys, na inspire yung drawing na, guys, ng gown. Yan, inspire siya, guys, sa America na gown. Sa baba yan, white color yan, kaya hindi clear ang video na yan. White na nasa baba. White yan nasa baba na white yan nasa baba. Tsaka red, blue. Pino naman siya, guys. Inspire ka po sa American gown ng fair walk, guys. Farewell walk, guys. Inspire sa America. Yan. Ano pang final gown, guys? Yan.